नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आज एही वीडियो रे आमे जानिबा जे केउ शब्द को ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा क्षणी जप करिबा द्वारा अथवा कहिबा द्वारा सही समय रे ही आपणक समस्त इच्छा पूरण हेब। एही इच्छा कौनसी रोग को दूर करिबा पाई, कौनसी संबंध को नहीं तांत्रिक बाधा को नहीं दूर करिबा पाई, करजरु मुक्ति पाई एवं आर्थिक समस्या को नहीं अथवा आध्यात्मिक दिगरे ऊपर को जीवा पाई एथि मध्यरु किछि भी होई पारे। जदि ब्रह्म मुहूर्त रे उठी एही शब्द को आपण नियमित भावरे जपिबा आरंभ करिदेबे तेबे विश्वास करंतु निजे परमात्मा ही आपणकर सबु इच्छा को पूर्ण करिदेबे। सेतेबेले आपणकु किछि भी करिबार आवश्यकता पड़िबो नाही। आपण माने निश्चय भाबुथिबे जे एहा किपरि भावरे संभव अटे, किंतु सांग माने आपण मानक जानिबा पाई एहा कहि देउछि जे भगवान को देबा पाई आम पाखरे प्रथमरु ही सबु किछि अछि। सांग माने एही पृथ्वी रे वास करुथिबा समस्त व्यक्ति सखाळु संध्या जाए निज आवश्यकता को पूर्ण करिबा पाई बहुत अधिक परिश्रम करिथांती, जहा द्वारा से किछि अधिक टंका रोजगार करि पारिबो एवं निज जीवन को सुखमय करि पारिबो। परंतु अनेक लोकंक जीवन रे एपरि होइथाए जे सेमाने जीवन रे अनेक संघर्ष करिबा परे मध्य ए सबु जिनिस सेमानंकु प्राप्त होई न थाए। सेमाने बहुत परिश्रम करिथांती, संघर्ष करिथांती, मात्र तापरे भी सेमानंकु सफलता प्राप्त होई न थाए। जेउ सफलता पाइबा पाए सेमाने व्याकुल होई रहिथांती, तेबे सही परिस्थिति रे सही व्यक्ति को कौन करिबा उचित, जहा द्वारा स्वयं भगवान सेमानंकर समस्त इच्छा को पूरण करिबाकू सेमानंक पाखकू धाई आसिबे। सांग माने जेतेबेले भी आपण निज मुखरे किछि भी कहि थांती तेबे सही शब्दरु एक शक्ति निर्गत होइथाए। एही दुनिया रे जेते भी व्यक्ति अछंती प्रत्येक व्यक्तिंक मुखरु बाहारुथिबा बाणीरु एक शक्ति मध्य बाहारी थाए, परंतु सही शक्ति ईश्वरंक निकटरे पहुँचब किपरि, सेथिपाई कौन करिबा आवश्यक, तेबे आमे किपरि भाबरे आमर शक्ति को ईश्वरंक निकटरे पहुँचाइबा। मने रखंतु आमे आमर सकारात्मक शक्ति को ही परमात्मांक निकटरे पहुँचाइबार अछि, नकारात्मक शक्ति को नुहे। जदि आमे आमर नकारात्मक शक्ति को परमात्मांक निकटरे पहुँचाइबा तो आमको लाभ बदल रे क्षति ही प्राप्त हेब। जदि आपण एपरि करंती तो ईश्वर को जना पड़ी जिवो जे आपणकु केउ जिनिसर आवश्यकता रहिछि एवं एहा परे सही जिनिस गुड़िक आपे आपे आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो। किछि लोकंकर भाग्य अत्यधिक भल होइथाए, जेउथिपाई कि गोटिए दिन रे ही सेमानंकर सबु इच्छा पूर्ण हो जाइथाए। केबे केबे इच्छा पूर्ण हेबा पाई 2 रु 3 दिन मध्य लागी जाइथाए। परंतु सांग माने जदि आपणकर इच्छा पूर्ण हेउ नाही तेबे आपणकू डरिबार किंबा हताश होई जिबार कौनसी आवश्यकता नाही। आपणकर विश्वास दृढ़ हेबा अत्यंत आवश्यक। जेतेबेले आपणक इच्छा पूर्ण होई न थाए तो आपण मंत्र जप करिबा छाड़ी देई थांती। मझिरे मंत्र जप करिबा छाड़ी देबा एक बहुत बड़ दुर्बलता होई थाए। जदि आपण मध्य एहीपरि करूछांती तेबे एपरि करिबा आदौ उचित नुहे। आपणकू लगातार भावरे निरंतर एही प्रक्रिया को जारी रखिबार अछि। जे पर्यंत आपणकर इच्छा पूर्ण न होईछि से पर्यंत आपणकू एही शब्द को उच्चारण करिबार अछि। एहाकू मझिरे जेपरि आपण त्याग न करंती, एही मंत्र को जप करिबा छाड़ी न दियंती, तेबे आपणकू कौन करिबार अछि ध्यान देई सुनंतु। सर्वप्रथमे आपणकू ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबार अछि। ब्रह्म मुहूर्त हेउछि सकाळ 3टा रु 5टा मध्यवर्ती समय
ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବର ସମୟ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଊର୍ଜା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବାର 100% ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ସେହି ମନ୍ତ୍ର କୌଣସି ବି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭାବୁଥିବେ ସେହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦ କହିବାର ଅଛି। ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। କମ୍ ସେ କମ୍ 21 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ କହିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଥାଏ ଭଗବାନ ସେ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିବାର ଅଛି। ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ଆଣି, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଭାବନା ନ ଆଣି ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହିବାର ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ କରିଚାଲନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କଦାପି ବି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଭଲ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚାହାନ୍ତୁ। କଦାପି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସକାରାତ୍ମକ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।